Usai pemilihan Andres. Wala. Di Bombay. Kuwani. Tunod. Sir, akala ko mag-uusap ka sa likod ko. Puta rin siya. Ang oras na stay na lang ako pumunta. Nag-stay na alas 12:30 na. Yan yan. Bakbakan na. Jose, Pasu, Tata, nagdating sinay. Tata, wala na mga papagaan. Pasu kay Rebong. Rebong. Wala. Nakawa ni Belga. Belga. Sumalaksak. Binadibaran pa. Wala. Nakawa ni Tata. Tata, nagdating sinay. Sumalakay. Easy basket para kay Elchong. Number 10, Labini, lumipad, basket yan. Tatap, masih Rebong, number 1. Rebong, isi basket yan para Rebong. Angeles, number 16. Angeles, pinir Neres. Wala, di Bombay. Jose, number 5, pinir Neres. Wala, nakuha niya. Sumalakay. Tata, under 29. Under 29. Ang bilang. Tanggal na pagka na... Rebong, Pasu, Tata, wala, Usep. Wala pa rin ang buwan kakapay. Sige. Rebong, number 1 ni Andres. Wala. Dito ni Ace. Labini, number 10. Sumalakay. Basket yan. Jojo. Usep, Pasu, Rebong. Rebong, hindi basket para kay Rebong. Ambisyon daw yan. Belga, tumira ng Andres. Wala, rebound ni Jose. Jose? Rebong, wala. Ay, easy basket yan. Limad pa. Kung natin, 59. Good. Rebong. Good. 5 seconds na. Good. Dibali. Rebong. Pasu. Belga magtatangka sa test. Bata pa nung kalaban. Nice. Antik sa mukha. Rebong. 5 seconds na. May nakita. Gabi. Tumira Andres. Wala. Ikaw ni Rebong Pasu atap. Atap. Didiskarte. Wala pa rin. Nakawa mo. Si Jojo. Number 10.
Belga, wala pa rin. Rebo. Vivo no Belga. Belga, kay Jojo. Kay Jojo, umangat. Easy basket yan para kay Jojo. Oras natin ay 3 minutes and 35 seconds. Tatap! Easy basket yan para kay Tatap. Sumabay ka pa. Kay Jojo. Ibang by 8. Tatap, tatap rin. Wala pa rin. Ibang yung Rebo. Rebo pa rin ito. Tumalagay. Belga, didiskarte. Pinaliba. Wala pa rin. Jata. Usabili pa rin. Skor natin ay 16-21. Tata, Yusef, nawali Rebo. Rebound ni Five seconds out. Basket. Gabini, number 10, Umeke. Gabini. 10 seconds out. Easy basket para kay Jojo. Tatap. 10 seconds out. Wala. Ang oras natin ay 2 minutes. Time out. Okay, Onya. 10 seconds out. Tatap. Press. Wala. Rebound ni Ace. Gano'n ako sa apaso. Labini kumulang dito. Wala. Rebound by. Rebo, didiskarte. May namin sa harap doon. Foul red. Tama lang. Super red. Unang gusto kay Rebo. Makuha kaya. Wala. Ang nakalama mo. Dalawang gusto. Makuha pa kaya. Basket para kay Rebo. Ang oras natin ay 1 minute and 45 seconds. Belga. Gano ang ibigyan. Mula sa tumira ng press. Wala. Pasu Rebo. Umeke. Rebo. Foul basket. May kasama pang foul. Papalamasin ko na yung dalawa akin ha. Mukhang may string to pin na. Foul red. Second foul red. Medyo. Ulos na. Medyo. Basket para kay Rebo. 10 seconds attack. Foul. Onya, foul. Oras natin na 1 minute and 25 seconds. Unang butulo. Wala. Wala masyadong tao. Pangalawa, pagbudoy na naman. Basket pala. Tatap. 10 seconds attack. Tumira, wala. Rebound ni. Good. Tatap. Nabini, tumira. Pinasa pala kay Belga, pasa pala yun. Easy basket para kay Belga. Ang oras natin ay sakto. 1 minute. Tatap, tumeke. Umangat. Easy basket yan para kay Tatap. Belga, 10 seconds attack, umangat. Easy basket para kay Belga. 40 seconds. 10 seconds attack. 5 seconds. Di ko kakakaw. 28 seconds na lang.
Seconds shot na. Belga, umangat, easy basket para Ibersa. Ay, Gerson, diretso mo na kuya. 10 seconds shot na, oras na kay 15 seconds. 5 seconds. Nabili kumira ng tres. Wala kang nakuha ni Jose. Jose, nag-aaral na mababasahan ka. Under 29. Patap, mga. Wala kang nakuha ni Rebo. Rebo. May nakita si Rebo. Number 10. Second personal foul. Para kay Jojo. Jose. Jose, nagtangka sa tres. Bang! Easy basket yan. Para kay Jose. Belga, Pastis, nice Minikata, tatap number 29, number 29, mga easy basket yan para ikanap. Belga, malakay, easy basket para Belga. Jose! Belga, tidak lupa pasangan. Wala. Belga, Belga dito. Pasu, Labini, umangat. Tapal ka dyan. Rebo, may dalawang isipan. Mayroon stress. Easy basket para kay Rebo. Oras natin ay 6 minutes and 20 seconds. 10 seconds na. Easy basket din yan para kay Amones. Nakikibang kabayan. Jose nagpapasok tres. 3, 4. 10 seconds na. Belga, easy basket para kay Belga. Tatap, kumira na tres. Bang! Sumabay ka pa. Belga, kumira na tres. Wala, nakuha ni. Out of bounds muna tayo dyan. Tatap. Second shot. Bang! Tatap, Rekomi. Sabi ni Patri. Sumama na raw, sabi niya. Tatap, Pasu, Rego. Second shot na. Rego, umangat. Basket para kay Rego. Oras natin, 5 minutes. Eksakto. Belga, umangat. Wala, Belga pa dito. Pasu, Modansa, wala. Tatap, Patri. First personal foul. Makakaya ang pangalawang gulo. Wala pa rin Nabili dito. Tumira ng press. Jose tumira ng press. Wala. Nakuha ni Rebo. Umangat. Wala kang naka naman nun. Belga.
Jojo. Number 10. 10 seconds attack. Number 10. Kumeke, pasu Belga. Belga, umangat. Robus. Kata. Nagpapaulan-ulan si Kata. Basket para kay Belga. 22 seconds. Jose, tumira na rin. Gawin na kuha ni Rebong. Si basket para kay Rebong. Belga, diniskarte. Belga, si Malakay. Wala pa rin. Belga pa rin Bigoy. Si basket para kay Belga. Jose, what? May nakita si Red. Double para kay Red. Belga, number 3. 10 seconds attack. Belga umangat. Wow! Puspal Red. Nakuha ni Rebong. Pass to Jose. 10 seconds attack. Tatap. 5 seconds attack. Two minutes and 25 seconds. 10 seconds attack. Jose, tumira na tres. Wala. Tatap pa rin. Jose, umangat. Wala pa rin. Tatap pa rin. Basket. Nakakarami na yan si Kata. Hindi ko na pagkasin. Belga. Umangat. Wala pa rin. Pasu. Rego. Pasa pala. One minute and 50 seconds. 8 seconds shot clock. 5 seconds shot clock. 3. Wala. Nakuha ni. Kakabalik. 10 seconds shot clock. Kakabalik. Isipan. Si Kakap lang ang bumagawa sa Saulay Blue. Oras na rin ay 1 minute and 25 seconds. Jose, rebound. Pass to Rebong. Umangat. Wala. Nakuha ni Jose. Jose, Kakap. Kakap tumira ng tres. Nakuha ni Belga. Pasu. Mula sa tumira ng tres. Okay pa? Ang oras natin ay eksakto 1 minute. Jose? Oras! 10 seconds attack! Ang oras natin 55 seconds! 8 seconds attack! Easy basket para kay Katap. Grabe naman si Katap. Ay mga gura-gura. Belga, umangat anak! Ayun! Belga dito, wala pa rin. Wala. 39 seconds. Belga. 10 seconds attack. Belga. Easy basket para kay Belga. Open na open. 27 seconds. Jose. Number 5. Didiskarte nag-aaral na mamasan. 5 seconds attack. Kata. Wala. 13 seconds. Pero nagpumeke. Pasu. 10 seconds. Grabe yung vibration. Nakita na rin yun. Oras na tayo. 6.9. 6.9. 5 seconds.
Jose, seconds kata. Jose, patu, mantap. 5 seconds kata. Belga, 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 Kumeke, Kumiran Andres. Wala, rebound by Jose, Jose, patu, Rebo, Rebo. 10 seconds kata. 5 seconds kata. Mudah satu, tapi Kumeke, Kumiran Andres. Wala, rebound di Belga, Belga Kumeke. Bola parek, Belga parek itu patu Dabini. Dabini patu Belga. Basket para Belga. Jose. Basket para Jose. Dabini. Wala. Jose. Kumiran Andres. Wala, rebound di Dabini dan bermain patu Molansa. Sampai 17 patu. Angeles banget. Isi basket para Belga. Cuma berpadaw tapi Belga. Jose ke sana. Patu, Jose patu mata. Bola. Bye. Belga. Umat. Basket para Belga. Personal foul para kay Jojo. Rebo, bisa betul dari jaga. Rebo buat mereka. Dabini, patu Belga. Dari jaga. Isi bahaya. Belga. Isi kita. Onyak nakuha ng Belga. Angeles. Basket. Jose. Dibisarre. Dabini kemudian dibuka masuk Belga. Semangat bola Belga. Belga panen basket Belga. Negara punya Belga. Orang kata Belga dalam posisi sangat isi basket para Belga. Jose isi dan jauh sampai Jose. Kumiran Andres. Bola. Jose Paden. Dan jauh sampai Jose. Kata. Bola kata Dito. Dabini patu. Angeles patu. Mudansa. Basket para Mudansa. Jose. Patu Rebo. Sembol jauh. Eksakto orang kata yang disingin. 5 seconds. Makanya
Ay, parang. Sarado rin ito. Si Anghel Sigilan, hindi na makaano sa puntang trick na yan. Ang gulas dyan. Mamaya ka na kasi. Alis yan. Ay! Kapaulan ng Tresin Blue. Sino? Lahat sila. Tresenyo. Hindi nga siya. Ano siya kasi? Sino lamang? Blue. Malaki. Ano? Hindi. Parang iba yung show na ngayon. Doon pa naman. Ano lang? Gago. Ay mo pala eh. Malabsak. Nakaraan. Mga madulas pag kinain mo nga. Ay, bakit daw? Ay, lim. Para ng papel ng inangay, lebo, ang payat-payat mo. Use, tumira mo rin. Bago. Awat, tatlo na sila eh. Rebo, wala. Nakuha ni. Jojo. Wala. Pero si ismot sa maglaro. Sino? Mabait yan. Ha? Mabait yan. Kaya nga, ismot. Jojo, umangat. Easy basket. Tapos natin, pag-initan yung Kita yung tatlo. One minute and 11 seconds.
Sabi ni Jeff sa GC namin. Basketball. Jose, tumira ng tres. Ano yung status? Ako, merit na ako. Ikaw, ano yung status mo? Yung pala tinatan niya, standing. Ano ka? Asar na asar eh. Tata, umangat. Basket, nakakarami na sila. Sabi na malamang. 3 seconds shot lang. Basket. Gusto mo ba ba? Jose, Huwag mo laruin. 10 seconds shot lang. Lumayo ka. Nang namo. Tumira ng tres. Dami ng tres ni Onyak. Siomay. Sino ba nagpaligan nun? Alam mo. Eh, sa ano yata yun? Hindi ko alam ngayon ba yun? Jo, wag ka, mag-ingat ka. Ayoko mag-sub. Ayoko mag-sub. Balak ka dyan. Warning for graduate na. Basket. Belga. Belga. Umangat. Umangat dito. Dapat yung bola. Okay. Okay. 10 seconds. 5 seconds. Kala ko. Belga. Belga. Anak-anak. Tangina ka. Wala, Belga pa rin dito. Ayaw nga lang. Jose. Last quarter na ba yun? Jose. Ewan. 10 seconds. Ayos na. Palitan ng buto. Palitan ng amoy. Belga. Anak-anak. Mga lang, puro dos. Jose. Number 5. 10 seconds. Hindi pa si Harold? Wala. Umuwi ah. Buwan Nuevo. Parang pagod na eh. 10 seconds. Joke. 5 seconds. Binana, nasa is na eh. Ang ina. Nasa is na. Oo. Si ate dumadaan. Wala, mambon na. Pagod yan siyempre parehas. No? Diyan na kanina pa. Miss ka na! Baliw! Yo! Kasi tentong ah. Tanga na mo yung tiyong ah. Ayaw. Pag isama si Jimmy, pala paglalaro kami. Mahirap yan sa point system. Baka na, ambon na. Sunod-sunod si Onyak eh. Hindi po tayo makatayo lang eh. Palitan. Hello. Bukas? Daan ka ng barangay. Tapos paalala mo sa akin yung bayad mo na yung nagbayad ka kay ano ah. Mamaya ako kamay ngay. Huwag kang maarte. Huwag ka naman. Saka naman yung arte-arte mo ah. Ah. Oh. Ano yun?
Bakit show? Uy, yun, ano pa oh? Semi-shock na ka. Ilang pa oh. Amen, siyan lang. Good. Ano Jong, please? Kaya mo yan. Ano ni Enchong ah, oh. Gano'n na, Jo. Gano'n na. Punta na si Ace Mana. Papabayaan mo na si Jojo. Oh, pag-bilis pa yan, ano? 10 minutes. Kutilan dahil lamang ah. Ilan? Ba't parang wala ng mga gana? Kasi tirahan lang rin, Tres. Kaya nga. Jo, gumanti ka, Jo. Ay! Gani. Jojo, ipapasa na lang. Kala ko pa, graduate sana. Hindi, Jo, dalawa na lang maglalaro. Pwede ba yun? Abay, titira ng ganyan. Punta ng ngonyak to. Jo, ikaw Sana si Jo. Jo, baka hindi ka pa makapasok bukas ha. Good niya, good. Katawan yan. Ah, hindi, baka matama pa dun eh. Good ka. Ilay ka eh. Ay, Ace naman, angal ng angal. Paulo? Yo, titira pa yan dyan. Pag nashoot yan, ayawan na. Ayawan na. Ayos na ngonyak to. Uy, ano, anyak, ayawan na. Uy, ingatan din. Baka gusto sumali mo. Di ba taga doon yung Kalabuhay? Yo, wala yun. Di ba sumasali yan dati? Oo. Ano ba player nga nila? Dapat ayain din eh. Oo. Pabayaan niya na si Jojo. Matagal po. 116. 100. Hoy! No, shoot na yan. Jojo ah. Wala. Kumain ako eh. Ace, why mo Ace? 3 points mo na Ace. Tagdagin mo si Enchong. Swerte na yun tong eh. Sila best player pa eh. Bakit? Sila na. Saka si Onyak. Galing eh. Ano yun? Nagpapaulan ng tres eh. Tagilan mo na yan. Tatlo kayo kumukuha po ano eh. Tira Ace. Taan na si Ace. Sinasaya. Oh, dali! Si Jojo. Ah, si Jojo ah! Ayan na naman. Ayan na naman. Kaya! Ano kasi? Galing. Saan dyan na si Jong ah? Si Jong. May umahay pa doon eh. Ayun no, dati sali na lang nila yun no, sa puti. No? Simba. Sino yung sa'yo? Nanonood lang ano. Kuya, laro ka. Ganun. Tangi, di ba? Dati naman siyang player eh. O, dali, 3 tres lang yan, T. Eh, wala naman silang player sa puti eh. Pero na. Nako, talaga naman. Ay,
tumigil. Sige, mga ganyan, hindi na dapat yan eh. Tanga ka. Lo, ikaw lang pala mag-isa mag-aaral. Kalaban mo tatlo. Hindi, umino si Isi. Dilan. Nasa kanila si Isi. Ay, hindi. 11:20, tara waiting. Bakit tumama tayo? Wala nga. Ingay mo naman eh. Dito ka pa nag-waiting. I-upload ko tayo. Jo! Ay! Second, 7 seconds. 7. Wala nang mic. 1-1-5. Jo, dali Jo! Jo, swerte ka na ngayon, swerte! Si Ace naman kasi puro eh. Pasa mo! 107. Nakakamerenda ka na? Ha? Anak mo dyan na kasi yung bola nga. Dilan. Alis dyan! Grabe naman si Onyak. Hindi talaga sila mananalo. Uy! Onyak, tama na yan! Naku po. Isa mo dito nga po. Onyak na naman. Jok, ikaw na! Bawal lupakan. 49.8. Bakit? Nasabay nanalo pa sila, no? Tawag yung swerte. Wala na. Jojo naman. Jo, ikaw na tira. Maingchong ah. 28 seconds. 24 seconds. 20 seconds. 5. La. Wala tayo shot clock. 10.6. 9.7. Isa pa. Ayun, dalawa pa. Nagtinig-tinig ka eh. Di ba? Sabi si, mapapadali ka lagi. Tangin sis. 9.7 up. Wala, ilaway mo lang yun. Ilaway mo. 6.2. Oo, ano yun lang.